आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही पांडेश्वर में राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। दरअसल रविवार को पांडेश्वर में गीता वितरण और जनसंपर्क अभियान के लिए पहुंचे पूर्व विधायक और वरिष्ठ बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी को कथित तौर पर रोके जाने का आरोप है। इसे लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और देखते ही देखते यहां भारी हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की आशंका को लेकर इलाके में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। बताया जाता है कि पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बैद्यनाथपुर ग्राम पंचायत के गोविंदपुर और कोंदा गांव में पूर्व विधायक एवं बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी गीता वितरण के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी जब गोविंदपुर इलाके में जब घर घर जाकर गीता बांट रहे थे और जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, तभी कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बाधा देने का प्रयास किया। इसके बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की और नारेबाजी में बदल गई। इस घटना को लेकर एक तरफ जहां स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता संजय चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि गांव में उनकी सांगठनिक बैठक चल रही थी, तभी बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी बाहरी लोगों के साथ वहां पहुंचे थे। तृणमूल कांग्रेस ने जितेंद्र तिवारी पर बाहरी लोगों को लाकर इलाके में माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और पलटवार करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक राजनीतिक दल को जनता के बीच जाने और अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन पांडेश्वर में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से उन्हें बार बार बाधा दी जा रही है। আমরা গোবিন্দপুর গ্রামে আজ আমাদের জনসংযোগ ছিল, গীতা বিতরণ ছিল। আমরা পুলিশকে আগাম জানিয়ে এসেছিলাম। খবর পাই যে বেশ কিছু ছেলেদেরকে, তাদের তো দোষ নেই, তাদেরকে দিয়ে নরেন এটা জোর করে করায়। গীতা শুনলেই, গীতার নাম শুনলে ও কি বলে বেগুন ভাজার মতো জ্বলে ওঠে। তো গীতাকে এত ঘৃণা কেন? আর বলছে যে 4.5 বছর আপনি আসেননি কেন? তো আমি কেন আসিনি সে জবাব নরেনকে কেন দেবো? সে জবাব জনগণ চাইবে। জনগণ যদি আমাদের দলকে পছন্দ না করে ভোট দেবে না। ও যদি ভালো কাজ করেছে ওকে ভোট দেবে, কিন্তু আসতেই দেবো না, কাউকে প্রচারই করতে দেবো না, জনগণের কাছে যেতেই দেবো না, জোর করে আটকে দেবো। এটা তো গণতন্ত্রে হতো না। তাহলে এত বড় বড় যে কথা বলছে যে 40,000, 50,000, 1 লাখ লিড, তাহলে সবটাই ভুয়ো। তাহলে মানুষের উপর ভরসা নেই। মানুষের উপর যদি ভরসা থাকতো তাহলে সমস্ত রাজনৈতিক দল তার কর্মকাণ্ড চালাবে। মানুষ যাকে পছন্দ করবে তাকে ভোট দেবে, যাকে পছন্দ করবে না তাকে ভোট দেবে না। কিন্তু এটা না করে জোর করে কাউকে আটকানোটা ঠিক না, গণতন্ত্রে হত্যা করা হচ্ছে। আমি আশা করব যে যারা এই খারাপ কাজ করলেন তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে এবং আগামী দিনে আর খারাপ কাজ করবেন না। এই সমাজে আমাদের সবাইকে থাকতে হবে। নিজেদের মধ্যে বিভাজন করে, নিজেদের মধ্যে অশান্তি করে, নিজেদের মধ্যে তিক্ততা বাড়িয়ে লাভ নেই। এই গ্রামে সবাইকে থাকতে হবে। আমি চাই যে সবাই এক হয়ে থাকুক। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पांडेश्वर से राम बाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য,
ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে।